इष्टांनो, प्राइम आयुर्वेद ह्या कार्यावळीन दोतोर तीर्थाचो सगळ्यांक येवकार। ही कार्यावळ आरोग्य भारती हाच्या सांगतान सुरू केल्ली आसा आणि ह्या दुयेसा बद्दल आयज आमी उलयतली। तो दुयेस आसा कृमी रोग। ताज्या बद्दल उलोवपाक आयज आमच्या बरोबर आसा नामणेचे दोतोर डॉक्टर अर्चना गांवकर। दोतोर, तुमकां मायमोगाचो येवकार। दोतोर सध्या आयुर्वेदिक फिजिशियन म्हणून डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस पेंजीम अंडर आयुष सेलान आसता। दोतोरांचे बरेचशा आयुर्वेदिक हॉस्पिटलान मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम केला आणि दोतोरांचे 2005च्यान सुनापरांत, गोवा दूत आणि बऱ्याचशा मॅगझिन्सान सुद्धा तांचे आर्टिकल छापिल्ले आसा। दोतोरांचे 2 पुस्तकां उजवाडाक आयला। तातूंतले एक म्हणल्यार 110 वखदी वनस्पती, जाका स्टेट अवॉर्ड सुद्धा प्राप्त जाला, आणि दुसरे म्हणल्यार दुयेस आणि आयुर्वेदिक उपचार। आणि दोतोराक बरेच कडेन टॉक दिवपाक, जशे की ऑल इंडिया रेडिओ आणि TV चॅनल्सान सुद्धा आपयता। तर आयज दोतोर आमच्या बरोबर आसा आणि आयचे आमचे दुयेस आसा कृमी रोग। म्हणल्यार जे आमी म्हणल्यार आतां पळयता की चडशा खंयच्याय वयगट आसूं नाल्यार खंयचेय म्हणजे चली आसूं, धाकटो नाल्यार धाकटो भुरगो, व्हडलो मनीस, सगळ्यांक हे रोग जायत आसा। तर हाज्या बद्दल आयज आमी दोतोरा कडल्यान जाणून घेतली। तर दोतोर, म्हाका सांगा की कृमी आणि कृमी रोग बद्दल आयुर्वेदानुसार कितें सांगला? कृमी हो तसो पळोवपाक गेल्यार मातसो त्रासदायकूच रोग आसा। ताजी जर सौख्य म्हणजे ताजे जर डेफिनेशन दिवचे गेले की कृणाती हिनस्ती ती म्हणजे असो घातक असो जेन्ना म्हणटा पळय राक्षस स्वरूपाचो, तेकाच कृमी म्हणटा। म्हणजे हो जरी जंतू जालो तेका आमी वायड स्पेक्ट्रमान घेतले जाल्यार ताका मॅक्रो मायक्रो ऑर्गॅनिझम सगळे जे मॉडर्न पर्स्पेक्टीव आमी फंगस म्हणटा, बॅक्टेरिया म्हणटा, किंवा हेर कसली तुमी कृमी बॅक्टेरियम घेया किंवा मागीर मॅक्रो दोनी हातूंतले घेतले जाल्यार सगळे हातून सगळो जो स्पेक्ट्रम आहा तो आमी कृमी म्हणून एका गटान घालतात। पुणून ताजे भायर आमी ताका संस्थेनुसार म्हणजे तेंची जी स्थळ आसा, कार्य आसा, हाच्या नुसार वेगवेगळे गट आयुर्वेदान केल्ले आसात। आणि हाच्या फुडें वचपाक जाल्यार तो जो प्रभाव दाखयता म्हणजे कृमी हे ज्या ज्या भागान वचून जो जो प्रभाव दाखयता त्या प्रभावानुसार किंवा त्या स्थळानुसार तो काय लक्षणां उत्पन्न करता आणि त्याचोच रोग जेन्ना जाता म्हणजे हे लक्षण एक जर आमी घटक घेतलो म्हणजे कांय लक्षणांचो हो व्याधी असो घेतलो जाल्यार ते वेगवेगळे व्याधी स्वरूप थारू येता, अशें ते व्याधी उत्पन्न करपी हो कृमी आसा। हां, तर दोतोर म्हाका सांगा आयुर्वेदानुसार ताजे प्रकार कशे केलात? हातून चरक, सुश्रुत, वाघभट अशे जे आमी संहिता म्हणटात तातून वेगवेगळे विशेष प्रकार पळोवपाक मेळटा। सगळ्यांचे न घेता आमी जर वाघभट धरलो वाघभटा तर्फे जाल्यार मागीर तातून बाह्य आणि आभ्यंतर म्हणजे भायले आणि भितरले अशे जेन्ना आमी कृमीचो गट घालता तेन्ना भायल्यान कॉमनली आमकां मेळटात कितें इवन लिखो किंवा उयो हेका आमी बाह्य स्वरुपान पळयता। ताजे फुडें वचून पळयता जाल्यार आमी केन्नाय दद्रू पामा म्हणजे फंगल इन्फेक्शन जर आमकां स्किनीचेर पळोवपाक मेळटा दद्रू स्वरुपान, आणि पामा म्हणजे स्कॅबीज सुद्धा हे एक्सटर्नलान घालूं येता आमच्यांनी। दुसरें म्हणजे तातून आभ्यंतर हातून रक्त जे आसा, कफ जे आसा, पुरीश जे आसात तातूंतल्यान बी रक्त जे आसात ते अजून 6 आसात, पुरीश जे आसात ते 5 आसात आणि कफ जे आसात ते 7 आसात। असे वेगवेगळे प्रकार टोटल ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार विशेष प्रकार पळोवपाक मेळटा आणि तातूंतल्यानूय बी ते खंयच्या स्थळाचेर खंयच्या स्थानाचेर ताजो प्रभाव आसा त्या प्रमाणे ते दुयेस उत्पन्न करतात। तर दोतोर, तुम्ही रक्तज कृमी ताज्या बद्दल सांगले, तर ताज्या बद्दल मातशें सांग। रक्त जो आभ्यंतर कृमीच प्रकारान पडटा आणि तातून वेगवेगळे जसे खंयचे ऑर्गन म्हणजे खंयच्या घटकाक वचून तो डॅमेज करता ताचे प्रमाणे ते मागीर दुयेंसां दिवपाक लागता। आतां हातून कारण जर सांगची जाली आमकां जर कारणां गेली जाल्यार कारणां फुडें बी येतली खंयची पूण मुखेल जी कारणां आसा ती विरुद्ध आहार। हाचो म्हाका दिसता संकल्पना खुबश्या जाणांनी सांगला। विरुद्ध आहार आयुर्वेदांतलो विरुद्ध आहार म्हणजे कितें तर विरोधी घटकांचो वीर्य वेगवेगळे। आतां फॉर एग्जाम्पल खूबशे कडेन आमकां पळयता आमी किचनान पळयतात की दूध घेता आनी नुस्तें ताजें कॉम्बिनेशन, धंय घेता नुस्तें ताजें कॉम्बिनेशन, धंय घेता मांस घेता ताजें कॉम्बिनेशन, हेका आमी विरोधी म्हणटा। कारण दूध किंवा हे प्रकार आसा ते शीतविर्यान पडटा आणि जे मत्स्य आसा मांस आसा ते उष्ण। सो हे दोन्ही जेन्ना क्रमबद्ध म्हणजे
थंड गरम थंड किंवा मागीर उष्ण शीतक अशें जर क्रमान तुमी यूज केले वापरपाक लागले जाल्यार ताची दुयेंसां फुडाराक ही सगळी म्हणजे हातूंतली दुयेंसां ती जाता तातूंत रक्तजव्य कृमी जो आसा तोय गट आमकां पळोवपाक मेळटलो तातूंत. आतां ताजे प्रकार जर सांगचे गेले जाल्यार बरेचशे प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटात. तातूंत केशाद आसा म्हणजे केशान रावपी अशें, लोमाद आसा लोम आसा आमचे ताज्या कडेन म्हणजे ताका अशें खावपी म्हणटात कारण कृमीची हेच अशी केल्या ताजी जी बडोवन चडोवन सांगल्या ताका राक्षसूच म्हटला. सो ताज्या हिशोबान जेन्ना आमी रोम काटून म्हणजे केन्नाय इंद्रलुप्त पळयता, चावी म्हणटात ताका ती पळयता जाल्यार मागीर ते खाल्लेल्या भशेन थोड्यांची दाढी खाल्लेल्या भशेन दिसता, थोड्यांचे केस खाल्लेल्या भशेन दिसता, थोड्यांचे म्हणजे जे रोम आसा ते खाल्लेल्या भशेन दिसता. हे जेन्ना खाल्लेल्या भशेन दिसप म्हणजे हांगा कृमीचो उपसर्ग आसा, कृमी आसा हे लक्षांत घेवचें आनी त्या प्रमाणे आमकां मागीर चिकित्सा करची पडटा. मागीर लोमद्वीप हे लोमाच्या भितरूच रावतात, औदुंबरे आसा म्हणजे असे वेगवेगळे आमकां प्रकार पळोवपाक मेळटात वेगळे. ते मागीर कितें करतात तातूंत. सो सगळ्यांक सांगचें जाल्यार हातूंत जे सोयी प्रकार आसात ते वेगवेगळ्या भागांनी डॅमेज करतात अशें म्हणूं येता आनी त्या प्रमाणे मागीर ते वैयक्तीक रित्या आपल्याक जाय तशें ते व्याधी निर्माण करता आनी आमकां लक्षणां दिसूं येतात. तर दोतोर म्हाका तुमी एक कारण सांगिल्लें विरुद्ध आहार म्हणून, तर बाकीची आनी खंयची कारणां आसा ती सांगा. सगळ्यात मुखेल कारणां घेता जी आमकां दिसता म्हणजे कफ म्हणजे कफ वाडोवपी अशें जे कितें आसा. आत्तां सामकें साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार फॅटी बेकरी प्रॉडक्ट्स आसात किंवा पिठाचे पदार्थ आसा. पिश्टमय पदार्थ मागीर ते खंयचेय आसूं, खंयच्या स्वरुपांतले पिठाचे पदार्थ जर एक्सेस स्वरुपान जाले जाल्यार मागीर कफ घडयता, थंय विकृत करता आनी त्या बरोबर मागीर कृमी उत्पन्न करतात. आतां चड पालेभाजी खावपूय बी हातूनय बी आमी म्हणटले खुबशे जाण हांगा म्हणटले अरे पालेभाजी खावप ना, पूण तातूनय बी कृमी उत्पत्ती एक कारण सांगलेलें आसा आयुर्वेदांतल्यान. सो पालेभाजी खावप कितली, कसली खावप तेकाय बी ताळमेळ आसता. इवन बेसनाचें पीठ सुद्दां एक्सेस म्हणजे अति सर्वत्र वर्जरीत अति जें आसा, तळिल्लें चड खाल्लें, भाजिल्लें चड खाल्लें किंवा मागीर हेच असलेच पिश्टमय आसात किंवा बेकरी प्रॉडक्ट्स एक चड हांव म्हणटा की 1-2 खावप वेगळी, पूण अति सर्वत्र केन्नाय वर्जयत आसता. तर दोतोर तुम्ही जशी कारणां सांगली ताजी लक्षणां सांगा या रोगाची. आता लक्षणां जेन्ना आमी लक्षण स्वरुपार येता तेन्ना जितली आमचे प्रकार म्हणजे जाल्ले आसा तातूंतल्यान जर कृमी आमी शिरोगत घेतलो ताजी वेगळी लक्षणां थारतली. आमी हृदयान म्हटले काळजाचे दुयेंस करपी जेन्ना कृमी म्हटले आमी ताजी एक वेगळी लक्षणां ठरतली. पोटांतले कृमी म्हटले पोटांतली कांय वेगळी लक्षणां ठरतली. सार्वधायिकूय बी ती लक्षणां आमकां पळोवपाक बऱ्याच पैकी मेळटा. पुरुशेचें म्हटलें जाल्यार थंय लक्षणां. पूण जेन्ना खंयचोय पेशंट आमच्या कडेन येता लक्षणां ताची कितें आसता एकदम कॉमन एलिमेंट जेन्ना कॉमन लक्षणां आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना गुदकंडू म्हणजे खाज येवप म्हणून एक ल्हान भुरगीं जेन्ना येता तेन्ना खाज येतात. मागीर आमगे टिपिकली पळयतात ताजी सार्वधायिक कितें वेगळी लक्षणां आसत जाल्यार आनी त्या प्रमाणे मागीर आमी ट्रिटमेंट सुरू करता. मेन म्हणजे उदरशूल खूब ल्हान जेन्ना भुरगें आसता तेन्ना म्हाका दिसता 80% आवयांक ह्यो अनुभव येयल्लोच आसा की ती रातची रडटात. रातची रडटात डेफिनेटली खूब कारणां भुरग्यां मदीं मेळनात. सगळ्यान इम्पॉर्टंट कारण आसता तें म्हणजे कृमी आणि ते उदरशूल दिता किंवा पोट दुखता रातचेच अगदी रातचे उठता आणि पोट दुखता म्हणून सांगता जाल्यार मागीर थंय आमकां पळोवपाची गरज आसा कृमीचो उद्भव जाल्लो आसा आनी थंय ट्रिटमेंटाची गरज आसता. फुडें सांगन की कितें एक्झॅक्टली घरान दवरपाची गरज आसा ती. सो हातून उलटी जावप पोटान दुखप एक मेन लक्षण आसता. कंडू खाज येवप भरपूर एक लक्षण आसता. पण उलटी जावप आसता पातळ पर्सा कडेन जावप आसता. ही कारणां कशी बॉडी आपल्या आंगान कांयच दवरना नॉट इवन कृमी. सो कृमी वेगवेगळ्या आधारान आपली लक्षणां दाखोवपाक लागतात. ती कॅच करप आमचें काम आसता. ती जर आमी धरली पकडली वेवस्थीत आनी ताजेर जर ट्रिटमेंट दिली जाल्यार तो उद्भव आसा थंय आमी तो मारता आनी ताजे फुडली जी लक्षणां आसा ती आमकां टाळपाक मेळटा. आतां सपोज तो शिरोज म्हणजे शिरशूल जावपाक म्हणजे तकलेन जर कृमी आसत तकलेन आमी फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न भाशेन घेतले एक मेनेंजायटीस तर ओके. सो तो जर कितें लक्षणां आसूं येता सिवियर हेडेक शस्त्रान कापलेल्या भशेन वेदना जावप अश्यो म्हणजे एकदम दुख्ख कितें आसता तें त्या मनशाक कळटा. ती एक्सेस जेन्ना खूब जाता तेन्ना आमी अशा हातून पळयतात.
एक जर कृमी काळजान आसात, कृमी काळजान आसत जाल्यार लक्षणां कितें आसतली? कंडू मेन रिजन, कंडू म्हणजे खाज येवप हे मेन रिजन आसा, काळजानूय खाज येता. सो हे रेअर लक्षण दिसता पूण ते कळना, खंय कितें जाता तें केन्ना कळना. तेन्ना ही लक्षणां आमकां बारीकसाणेन पळोवची पडटात. पेशंटांक कळनात मे बी की ती आमकां काढून घेवची पडटा. हे अशें तशें एक खूब सुंदर अशें आमचे कडेन वर्णनां आसात वेगवेगळी दुख्खाची. दुख्ख कसलें आहात म्हणजे दूख कशी जाता किंवा कितें एक्झॅक्टली जाता म्हणल्यार ना कितें तरी जाता हातून कितें आसा, तोद आसा, भेद आसा, तुका करतन दुखता काट ते सांगतात टिपिकल की आपल्याक अशें शस्त्रान कोणी मारलेल्या भशेन तोपलेल्या भशेन जाता. हे जे भाशा आसात ही आमकां कॅचअप करपाक जाय. जेन्ना आमकां ही भाशा कळपाक लागतात ती खंय वयता ती कळटा, म्हणजे खंयच्या कृमीची खंय लक्षणां दाखयतात हे आमकां ते लक्षणां आमकां कॅचअप करपाक जर आमी धरलीं लक्षणां जाल्यार त्या वयल्यान ती लक्षणां आमकां मेळटात. म्हणजे हृदयान जाल्यार मागीर कापलेल्या भशेन म्हटलें, तकलेन जाल्यार मागीर सुचीवत खूब सिवियर अशें, पोटान जाल्यार मागीर पोट दुखप बी हे. सो एका एक लक्षणां आमकां ग्रूप ऑफ लक्षण म्हणजे एक ग्रूप दिसता त्या लक्षणांचो फूल किंवा एक दोन अशे लक्षणां त्या हितून त्या स्थाना प्रमाण आमकां ती दिसूंक लागतात. ओके. तर दोतोर म्हाका सांगा, जेन्ना तुमचे एक दुयेंती येता तुमचे कडेन तेन्ना तुमी ताजें निदान अशें कृमी रोग म्हणून कशें करता? गुड क्वेश्चन. एक्चुली तशें पळोवपाक गेल्यार ल्हान भुरगीं जेन्ना येतात न्ही तेन्ना आमी खूब कमी प्रमाणान तांचे लक्षणां जेन्ना आसतात ती सगळ्या स्वरुपान लक्षणां येतात आनी तांकां व्याधी तितले आसनात. सो आमकां ते धरपाक बरें. पण जेन्ना व्हडलीं येतात, एक एग्जाम्पल सांगता हांगा आमकां. हालींच्या तेंपार NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजान जर पळयलें जाल्यार तातूंत डायबिटीस खूब प्रमाणान आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ते केन्ना केन्ना आत्तां कशें आसा आमी रोखडेच खंयच्याय एका पॅथो टेस्टाक धाडटा. पूण लक्षण एक कॉमन आमकां खुबशे फावटी दिसून येता, कृमी म्हणजे खूब खाज येता, गुदभागी खूब खाज येता अशें जेन्ना सांगता आनी जेन्ना आमी फास्टींग किंवा रँडमाक धाडटा थंय तेंचे लक्षण म्हणजे डायबिटीस सापडटा, म्हणजे मधुमेह सापडटा, प्रमेह सापडटा. सो हे एक लक्षण आमकां पळोवचें पडटलें. सार्वधायिक लक्षण कांय जाणां घेवन येता, सगळ्याकूच खाज पडटा, एकदम काळवणलेली स्कीन आसता. सो व्हडल्यां मदीं हे पळोवप गरजेचें की बाबा सगळे कुश्ठा कडेन येता, स्कीन डिजीज, कारण रक्तच जेन्ना कृमी म्हणटा तेन्ना डायरेक्ट स्किनी कडेन वयतात ते आनी स्कीन डिजीज उत्पन्न करतात. सो थंय इंट्रस्टिंगली आमकां पळोवपाक जाय की हे रक्तान खंय 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 भिडलां, खंय तेजो त्रास सुरू जाला. आनी आमी सगळे रक्तच कृमी म्हणटकीत आमी सगळी ट्रिटमेंट जेन्ना स्किनाचेर येतात ते दाखोवपाक स्किनाचेर तेन्ना आमी कुश्ठ जितून घालतात. एका कुश्ठ म्हणजे स्कीन एलिमेंट, सगळ्या तरेचो कुश्ठ एका हितून कुश्ठ, जशें आनी कृमी सगळे एकूच केल्या तशें कुश्ठूय बी आयुर्वेद एकूच म्हणटा, पूण ताजी वेगवेगळी अशी कृमी जंय बी आसा काय कितें ते पळोवचें पडटा आमकां. तर दोतोर म्हाका सांगा की आतां आमी पळयता की कृमी रोग जेन्ना तुमचे कडेन दुयेंती येता, कृमी रोग आनी गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल डिजॉर्डर तातूंत तुमी भेद कसो करता? ओके. आमी कृमी रोग जेन्ना म्हटले जाल्यार आमी फक्त कृमी म्हणटा ती इंटेस्टायनल वॉर्म म्हणटले किंवा सूत्रकृमी म्हणटले, धवे जे जंत भायर सरता किंवा मागीर आसकरे जे कितें जंत जे कृमी हितून इंटेस्टायनल आसा तातूंत जर डिफरन्स केलो जाल्यार लक्षणां घेवन येता ते मेनली आदमान घेवन येता. कंडू, खाज खूब येता, खूब उदरशूल आसता, सिवियर प्रकारचो दूख आसता पोटान. सो हे आमी डायग्नोसीस करता आसतना कृमी आसा काय ना हे पयलीं डायग्नोसीस जाल्यार बाकीचे गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल जे डिजीज आसा ते इजिली डिफरन्शिएट करपाक मेळटा आमकां. म्हणजे हेज्या वांगडा हांवें आतांच म्हटलां तशें ग्रूप ऑफ लक्षण, एक ग्रूप आसता, लक्षणांचो एक समूह आसता. तो समूह आमी हे कृमीच्या बद्दल जर धरलो आनी बाकी इंटेस्टायन बद्दल धरले जाल्यार मागीर ताजी आनीक रिलेटेड आसतले. म्हणजे लिव्हरा कडेन वचपी आसतली कांय लक्षणां, कांय लक्षणां पॅनक्रियास कडेन किंवा कांय स्वताची इंटेस्टायनल लक्षणां घेवन येतले, बद्धकोष्ठता आसतले. आतां खुबशे फावटी जेन्ना एक्सेस जाता, आमी खूब कमी लक्षणां जेन्ना आसता तेन्ना डिजीज स्वरूप सांगले, पूण जेन्ना एक्सेस वयता ट्रिटूच करूंक ना आमी, कितें जावपाक शकता जाल्यार थंय ऑब्स्ट्रक्शन येतलें, इंटेस्टायनल ऑब्स्ट्रक्शन दितलें, कोष्ठबद्धता सुरू जातली. थंय कठीण जातलें सांगपाक की हे
गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल आसा की क्रुमी आसा. सो थंय आमकां बारीकसाणेन ताजी चवकशी करची पडटली की हे क्रुमीन वयता काय एक्च्युअल गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल इश्यू आसा. आतां तोच जर क्रुमी रक्तान जर गेलो जाल्यार रक्तच थंय मागीर बाकीच्यो पिपिलिका म्हणजे खंयच्या स्वरुपाचे स्कीन डिजीज, स्कीन एलिमेंट दिवपाक लागतले, कावीळ सुद्दां दिवपाक शकतले. सो थंय आमकां डिफरन्स करपाची खूब गरज आसता. म्हणजे सोंपें चल गॅस आसतलो म्हणून दिलें जाल्यार फसतलीं सगळीं जाणां. सो बारकावेन सगळीं लक्षणां कावंट करपाक जाय, खंय वयतात ती लक्षणां, आनी इट इज व्हेरी इजी देन टू डिफरन्शियल डायग्नोस. तर दोतोर म्हाका सांगा, आयुर्वेदानुसार कृमी रोगाची चिकित्सा कशी करतात? आतां सुरवातेक जेन्नाय खंयचोय पेशंट आयलो जाल्यार आयुर्वेद एकूच सूत्र सांगता, सर्व रोगे अपि मंदग्नो. आमी सगळ्यान पयलीं तुजी अग्नी कशी आसा, तुका भूक लागता काय ना, तुजें मेटाबॉलिझम कशें आसा, बिघडलां काय आसा तशेंच आसा, रुची उत्पन्न जाता, रूच ना जेवणाक, भूक अजिबात ना, अशें जेन्ना सुरू जाता, ही आमची सुरवातेची आमी काडून घेवपी लक्षणां. ताजे उपरांत आमचो एक्च्युअल जी कॉजीस आसा ते आमी सोदपाक लागता, लक्षणां सोदपाक लागता. सो हे करतना अग्नी खूब म्हत्वाचो रोल प्ले करता. अग्नी इम्पॉर्टंट आसता. तूं खंयचें बारकेंतलें बारीक दुयेंस घे, थंय अग्नी इम्पॉर्टंट आसता आयुर्वेदा प्रमाण. हांगा उपचार जर आमी करपाक गेले जाल्यार हांवें खुबशीं आतां आमी प्रकार जितले सांगल्या ताज्या प्रमाणे जे आमचे कंबायन लक्षणां प्रमाण किंवा त्या स्थानीक दोशान किंवा स्थानीक लक्षणां प्रमाण किंवा स्थानीक रोगा प्रमाण वेगवेगळे आमकां उपचार पद्दती पळोवपाक मेळटा. आतां जर शिरा आसा जाल्यार थंय मागीर आमकां नस्य आसा, प्रदमन आसा, अपकर्षण आसा किंवा हेर कांय म्हणजे थंय लेपन आसा किंवा मागीर त्या स्वरुपाची जी उपचार पद्दती आसा त्यो आमकां घेवच्यो पडटल्यो. आतां पोटांतले सुद्दां आसा किंवा हेर स्थानीक सार्वदायिक जर उपचार घेवचे जाल्यार अपकर्षण म्हणजे कर्षण करप, ताजें काडून उडोवप, ते मागीर मेडिसीन दिवन काडून उडोवप. थंय वमन आसा, विरेचन आसा. ल्हान भुरग्यां मदीं जेन्ना खूब ऑब्स्ट्रक्शन येता अशा स्वरुपातले इंटेस्टायनल जेन्ना क्रुमी जाता तेन्ना आमकां इवन एनिमा दितात. म्हणजे आमी थंय बस्ती दिवन तो आजूत दिवन तो क्लियर करून घेता. ओके, थंय ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर जाता. सो हे वमन आसा, विरेचन आसा, बस्ती आसा आनी अपकर्षण आसा म्हणजे काडून उडोवप, कर्षण करप ताजें. आनी क्लेद जो उत्पन्न जाता म्हणजे आमी आहारान सांगला, चड न्हीद घेवप सुद्दां. सो ही सगळीं कारणां आसा पळय ताका ब्लॉक करप. कारणां फुडें व्हरप ना. खूब जर न्हिदता जर खूब जर तुमी एक्सेस हितून जर बेकरी प्रॉडक्ट घेता किंवा मागीर पिश्टमय पदार्थ घेता जाल्यार थंय पयलीं स्टॉप करा. सो निदान परिवर्जन ताचे उपरांत मागीर चिकित्सेचे पळया. पयलीं आहा तशें कारणां ब्लॉक करा. कारणां ब्लॉक केली की तुमचें निदान परिवर्तन जालें मागीर तुमी ट्रिटमेंटाक हात घालपाक मेळटा. तातूंत जीवनीय आनी बाकीचे द्रव्य आसात ते इम्पॉर्टंट. खूब जाणांनी आयकलां आसतलें, ल्हानपणा पासून आयकत आसलां आसतलें, कुडो आसा आमचो, विडंग आसा आमचे, ओके, कुमारी आसा आमचो. सो ही तुमकां कमी जास्ती प्रमाणात दिवपाक मेळटा. पुणून घरा कडेन ट्रिटमेंट न करता जर दोतोरा कडेन गेल्यार दोतोर आनीक कितें कितें आसा ताका लागून जावपी पांडू हाकाय ट्रिटमेंट जायी पडली. तुमी थंय क्रुमी गेलो आनी क्रुमीचीच ट्रिटमेंट घेतली आनी आयले. परत पळयता जाल्यार भुरगे किंवा जो मनीस येयला व्याधी घेवन ताका पांडू जाल्लो आसा. पांडू म्हणजे रगत उणें जावप, HB लो जावप आसा. कारण थंय क्रुमीन वचून आपलें काम केल्लें आसता, ताका जाय तितलें थंय रगत शोशून घेतलेलें आसता. थंय ते शिरशूल थंय ट्रिटमेंट दिवची पडटली. थंय रगत जेन्ना उणें जाता, तकलेक उणें पावता तेन्ना मागीर तो शिरशूल तकली दुखपाचे सुद्दां सिम्पटम घेवन येतलो, पांडू सिम्पटम घेवन येतलो. सो ट्रिटमेंट करता आसतना क्रुमी हो मेन घेवन बाकी सगळीं लक्षणां ट्रीट करची पडटात. तर दोतोर म्हाका सांगा, म्हणल्यार हे दुयेंस जावपूच न्ही, म्हणल्यार क्रुमी रोग जावपूच न्ही म्हणून आहारान आनी जिवनशैलीन कितें बदल करपाक जाय? आहार खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता हांगा. जर तुमकां दिसता आमी वातज पित्तज कफज जेन्ना म्हणटा तेन्ना त्या प्रमाणे आमी चिकित्साय बी करता. पूण तो कारण कितें आसा, क्लेद उत्पत्ती आसा, रक्त जर विशेट जाल्ले आसा जाल्यार ते कित्या कारणान आमी बदल म्हटला तशें कारण पयलीं पयस करप आसा. ओके, आनी तातूंत इंट्रोड्यूस कितें करप, चड मधूर आनी अम्ल म्हणजे गोडाचे पदार्थ किंवा स्वीटन जे एजंट आसा खूब जेंकां पेय पिवपाचे, पेय म्हणजे स्वीटनिंग एजंट घातलेले सगळे पेय आसता ते पिवपाची खूब संवय आसता, ते बी आहारांतल्यान वर्ज करप, आहारांतल्यान काडून उडोवपाची गरज आसता. सो हांगा
खुबशे फावटी हे जेन्ना घेता तेन्ना कळना की कृमी कितून उत्पन्न जाता, फक्त पिठाचे पदार्थ न्ही, हींय कांय कारणां असतात जी तुमी अवॉयड करपाची, म्हणजे आहारान न घेवपाची गरज आसा. आतां घेवपाचें कितें, जर गोड आनी आंबट हितून जर आहार जर उत्पन्न करता कृमी, जाल्यार उरले खंयचे रस, कशाय रस, कडू तिखट रस, हे आहारान इन्क्लूड करपाचे, इन्क्लुडींग कडू रस. सो हे जेन्ना आहारान आमी मॅक्सिमम चडांत चड घेतली तेन्ना कृमी उत्पन्न जावचे नात, कृमीक थंय हार्म जातली. म्हणजे कृमीचो एक जो मधूर आनी आंबट आमी पोटान चड घातलेले आसा ताजेर आमी जर काम केलें, तोच जर ब्लॉक केलो जाल्यार ह्या बाकीच्या रसा वरवीं कृमी उत्पत्ती आमी थांबोवपाक शकतात. तर दोतोर, तुम्ही वेळातलो वेळ काढून हांगा आयली आणि आमकां बरीच मोलादीक माहिती दिली म्हणून हांव तुमचे आभार मानता. थँक्यू. आणि ही कार्यावळ सपयता. मेळुया आता फुडल्या खेपेक नवीन दुयेंस आणि ताजी माहिती घेऊन. त्या म्हणसर पळयत रावात प्रायम आयुर्वेद.